İyi arkadaşlar, akşamlar arkadaşlar. Bugün Wi-Fi şifresini komşularınızın nasıl alıyorsunuz? Size gösteririm. Nasıl çalışırsınız, nasıl elde edersiniz? Bir yöntemi size gösteririm. Burada bir net işareti var. İkon işareti var. Bu sarı rengi ne demek? İnternet yok demek. Burada bir basıyorum. Burada 3 bağlantısı var. Grif T7, D-Link, TM, D-Link. 3 bağlantısı var. Ama bizim kodumuz yok. O kodların almak için size bir yöntemi gösteririm. Ekranda sol tarafta aşağıdaki bir Windows işareti var. Başlat. Demek başlat. Burada basıyorum. Bir pencere çıkmış. Aşağıdaki pencere bir boşluk var. Burada bir yazı yazıyorum. GMD yazı. G GMD. GMD yukarıda çıkmış. Burada farada sağ tarafta bir düğmeye basıyorum. Buraya geliyorum. Bu ikonu geliyorum. Sarı mavi ikonu geliyorum. Yönetici olarak açın. Bir basıyorum. Evet. Bir pencere gelmiş oluyor. Burada bir window çıkması lazım. Kodu almak için. Bağlantısının kodu almak için. Burada bir yazı yazıyorum. Net SH. Burada bir basıyorum. Bir daha kod yazıyorum. Wi-Fi kodu. Bu net SH internet kodu. Sonra Wi-Fi kodu yazıyorum. WLAN bir basıyorum. Bir daha show work basın. No, çıkmadı. Show network. Yanlış yazdım. Network. Burada 3 bağlantısı var. Gördüğünüz gibi 3 bağlantısı var. Aynı burada. Ne var burada? Burada çıkmış. Grif T7, Grif D7, D-Link TM, D-Link TM, D-Link, D-Link. Gördüğünüz gibi bir çıkmış burada, şu GMD orada çıkmış. Şu an amacımız ne? Kodu almak. Bir bağlantısı seçiyorum. Grif T7 seçiyorum. Orada 3 bağlantısı. Bunlardan bir tanesi seçiyorum. Grif T7 seçiyorum. Show Profile basıyorum. Show Profile name, bağlantısı ismi name, eşit şu
2 puan üstü. Burada bağlantısı ismini yazıyorum. Grif T7. Grif T7. Seçeyim bağlantısı bir yazıyorum. Aynı burada ne çıkmış? Yazısı olarak burada bir yazıyorum. Grif T7 kapatıyorum. Boşluk K eşit K anahtar demek eşit clear. Clear göster demek, bana göster demek İngilizce. Basın. Çıkmış, kodu çıkmış. Grif T7 isim bağlantısı ismi Grif T7. Seçtiğim bağlantı bu. Grif T7. Onun kodu bu. Contenu de la clé. Anahtarın şifresi bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an buraya geliyorum. İnternet işareti ikonu. Şu burada bir açıyorum. Grif T7. Grif T7 bir kodu yazıyorum. Şurada bir kodu yazıyorum. O kodu, bulduğum kodu bir yazıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okeyleyim. Şu an Google gidiyorum. İbrahim Tatlıs. İbrahim. İşte geldi. İnternet geldi. Tatlısı. BY-WM4 Pro is a 2.4 gigahertz dual-channel wireless microphone system. Kapımızdan geçmişsen, bir yudum su içmişsen, ben laleyi seçmişsen, sümbülene güle. Kapımızdan geçmişsen. İşte internet geldi. Seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni. BY-WM4 Pro is a 2.4 gigahertz dual-channel wireless microphone system. Bu internet geldi. Daha önce
bu internet işareti daha önce gördüğünüz sarı vardı burada. Şu an beyaz oldu. Ne demek? İnternet geldi. İnternet çalışıyor. Size çok teşekkür ederim. Size bir tek şey istiyorum. Sadece abone olun. İyi akşamlar. السلام عليكم. بدي في حل اختبار مادة اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. قبل ما نبداو في الحل ما تنساوش باش ديروا لنا اشتراك. بدي بقراءة النص. لا جيراف est un animal sauvage. الزرافة هي حيوان بري متوحش. animal حيوان sauvage هي بري. Elle vit dans la forêt. تعيش في الغابة. Elle vit c'est le verbe vivre. تعيش dans la forêt هي الغابة. Elle est herbivore. هي من آكلات الأعشاب. herbivore مشتقة من كلمة herbe الأعشاب. c'est la dérivée تاع الكلمة herbe. herbivore هي من آكلات الأعشاب. carnivore هي من آكلات اللحوم. herbivore من آكلات الأعشاب. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Se nourrir, c'est un verbe pronominal se nourrir au deuxième groupe. Elle se conjugue au présent. De plantes, النبات et de feuilles d'arbres. الأوراق الأشجار. feuilles, أوراق, d'arbres, الأشجار. De plantes, النبات. La girafe a un long cou. الزرافة لها عنق طويل. عنق, cou, c'est un nom masculin. Un long, adjectif masculin. هنا puisque عندنا un nom masculin يجي معاه un adjectif masculin. l'adjectif اللي يجي معاه يجي masculin. كان عندنا un nom féminin, l'adjectif اللي يجي معاه يجي féminin. تولينا une langue بالU والE. puisque هنا راه masculin, l'adjectif اللي يجي معاه masculin. et deux langues pattes. هاودا كيما هنايا patte c'est un nom féminin. ou l'adjectif هاودا اللي معاه féminin. U, E, S. Même la prononciation, ça se diffère par rapport à un adjectif masculin. Là qui connaît un adjectif masculin, نقولوا un long. Prononciation un long. qui connaît un féminin, نقولوا une langue. patte. Sa peau est de pleines taches noires. جلدها مليئة et de pleine. ممتلئة et de pleine. هنا sa peau. c'est un nom féminin. l'adjectif اللي يجي معاها pleine ممتلئة يجي féminin مؤنث. tache noire. tache noire. هذا noir c'est un adjectif de couleur. هنا نروحوا للسوجي تاعنا. la girafe est un animal sauvage. حيوان بري. sauvage c'est le contraire تاع domestique. elle vit dans la forêt. elle est herbivore. elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. la girafe a un long cou et de longues pattes. sa peau est pleine de taches noires. نروحوا لحل النص. compréhension de l'écrit. فهم النص. compréhension هي فهم de l'écrit. النص هذا هو النص تاعنا concernant la girafe. et parle de la girafe. de quoi se nourrit la girafe. من ماذا يتغذى الزرافة. تتغذى الزرافة. de quoi. من ماذا se nourrit تتغذى الزرافة. نروحوا للتكست ونشوفوا من ماذا تتغذى الزرافة. نحوسوا على لو فيرب تاعنا هذا nourrir في لو تكست. لو جيراف تاع un animal sauvage. elle vit dans la forêt. elle est herbivore. elle se nourrit. elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres.
elle dit c'est un pronom personnel, elle remplace la girafe. Se nourrit, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. تتغذى من النبات وأوراق الأشجار. Comment est sa peau? كيف هي جلدها. نروحوا للتكست ونجبدو la peau تاعنا comment elle est. La peau تاع la الزرافة comment elle est. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau elle est pleine de taches noires. Sa peau est pleine de taches noires. هنا sa peau est pleine de taches noires. يعني جلدها ممتلئ بالبقع السوداء. هذه هنايا الزرافة الجلد تاعها ممتلئ بالبقع السوداء. هي الميزة تاع الزرافة هي لوكو تاعها يجي طويل، لي بات تاعها طوال، وعندها الجلد تاعها ممتلئ ب لي بوان نوار. كل حيوان وعنده لي كاركتيرستيك تاعه، لي مميزات اللي توصف الحيوان. هنا répond par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. La girafe vit dans le désert. هنا نروحو للتكست تاعنا للنص ونشوفو أين تعيش الزرافة. اسكو تعيش dans le désert, dans la forêt, dans une savane. هنا نروحو للتكست ونقراو. Elle vit dans la forêt. هنا في النص هنا قالنا تعيش في الغابة، وهما قالوا لنا هنا la girafe vit dans le désert. elle faux. خطأ. هنا الزرافة تعيش في الصحراء. خطأ. احنا مشينا نصبناها dans la forêt. elle est carnivore. هي من آكلات اللحوم. نروحو للتكست نشوفو اسكو elle est herbivore ولا carnivore. هاي هنا التكست elle est herbivore. نروحو هنايا نديرو فو. عطاونا elle est carnivore. فو. نروحو للتروازيام كيستيون. souligne le complément de lieu. هنا سطر على ظرف المكان. لو كومبليمون هو الظرف، لو lieu هو المكان. نقراو لا فراز لا جيراف في دون لا فوري. هنا كيش نعرفو ظرف مكان لو كومبليمون دو lieu نبوزيو لا كيستيون où vit la girafe. أين تعيش الزرافة. باش نجبدو لو كومبليمون دو lieu نطرحو السؤال أين. où. La girafe vit dans la forêt. ولا نعرفو le complément de lieu نعرفوه ب les propositions à ولا où. il va au marché. il va où? Au marché. Au marché c'est un complément de lieu. نقولو il va à l'école. il va où? À l'école. À l'école c'est un complément de lieu. L'école c'est un complément de lieu. نروح للكيستيون 4. complément complète la conjugaison. اكمل الصرف. elle se nourrit. هنا عطاونا le verbe nourrir, le deuxième groupe conjugué au présent. se nourrir c'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal au deuxième groupe. Alors, comment conjugue le verbe pronominal au deuxième groupe, le verbe se nourrir? On a elle avec le pronom personnel elle, troisième personne au singulier. On a je, tu, c'est première personne du singulier, tu, c'est deuxième personne au singulier. Qui passe se nourrir avec ses pronoms personnels, je et tu, avec la première personne et la deuxième personne du singulier. Je me nourris. Ce, tu les me avec je. Et is à la fin, aux terminaisons. Tu avec deuxième personne au singulier, tu l'élimines te nourris, is, avec is à la fin. Maintenant, les autres pronoms personnels avec nous, vous, il, comment on conjugue le verbe nourrir au présent, le pronominal, le verbe se nourrir pronominal au présent. Nous nourrissons, I2S-O-N-S. Vous nourrissez, E2S-E-Z. Ils nourrissent. On a troisième personne au pluriel. Ils nourrissent, I2S-O-N-T. On a il nourrit, troisième personne au singulier.
et au masculin. هنا elle au féminin وهذا au masculin. masculin مذكر وهنا elle مؤنث puisque la girafe راها في المؤنث هي مؤنث. هنا on emploie le pronom personnel féminin. هذه راها مؤنث باش نعرفوا بلي مؤنث لا هذه لا qui nous désigne que la girafe est un féminin. كان عندنا لو كما نقولوا لو singe ولا lion ولا lion ولا هذا c'est un nom masculin. On passe à la cinquième question. Écrit à la forme négative. اكتب إلى الصيغة المنفية. عطاونا une phrase affirmative. La girafe est un animal domestique. الزرافة هي حيوان أليفي. هنا ننفيو هذه الجملة هذه. باش ننفيو هذه الجملة أول حاجة اللي نديروها خصنا ندخلو نو إي با على الجملة. وين ندخلو نو إي با؟ ندخلوها أول حاجة اللي نديروها نحوسو على لو فيرب تاعنا وين راه. نجبدو لو فيرب. كي نجبدو لو فيرب نحصرو لو فيرب ما بين نو إي با. لو فيرب تاعنا هنا في لافراز وين راه لا جيراف إي un animal. Et هو le verbe. هو c'est un auxiliaire qui m'a auxiliaire avoir. C'est un auxiliaire être. هذا le verbe être et en même temps c'est un verbe d'état. verbe d'état et معناتها هو فعل الحال يدل على الحالة تاع إنسان ولا شخص ولا أي حالة يدل على أي حالة كيف هي. كما هنايا لا جيراف حالة تاع لا جيراف. لا جيراف اي تان حيوان أليفي. كيف هو؟ هو حيوان أليفي. لا جيراف هنا جبدنا لو فيرب ها هو هذا اي وهذا لو فيرب نحصروه ما بين نو اي با. نو نديروها على لا غوش و با على لا دروات. توجور كي يقولونا écrit à la forme négative. الحاجة الأولى اللي نديروها نجبدو لو فيرب نرفدو لو فيرب وما بين لو فيرب نحطو نو إي با. لو فيرب نديروه في الوسط ونحصروه ما بين نو إي با. هنا بويسك عندنا نو هذه هي النو تاعنا. بويسك هنا نو عندنا ان فوايال او وهنا لو فيرب تاعنا يبدي بلو فوايال او. هنا نقلعو لو فوايال هذا او نقلعوه تاع لو نو نقلعوه ونعوضوه ب لابوستروف هذه. لما نجيبوش نكتبو نو وزوج مع بعض. قلنا او تاع لا نيغاسيون او وعوضناه ب ابوستروف هذه. خليو غير فوايال واحد. La girafe n'est pas un animal domestique. الزرافة ليس حيوان أليفي. هو حيوان بري. C'est un animal sauvage. Traduction écrit. Écrit un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire l'éléphant. اكتب فقرة ل5 4 أسطر لتصف pour décrire c'est le verbe décrire لتصف الفيل. Aide-toi de texte de dessin. ساعد نفسك من النص والرسم. هو يقول لك ساعد من النص. شوف هذا النص هذا اللي طاوله هنا من هذا والرسم. هيا نكتبو الباراغراف تاعنا. هنا استعمل la troisième personne du singulier et la ponctuation. هنا la troisième personne du singulier هو il. Éléphant puisque est un masculin, le pronom personnel est remplacé. L'éléphant c'est il. هنا نقولوا l'éléphant. هنا نستعينوا بالنص. نمشيو عطاونا الصورة ونستعينوا بالنص. هنا قالوا لنا لا جيراف est un animal sauvage. هنا واش نديرو؟ l'éléphant même l'éléphant est un animal sauvage. حيوان تا هو حيوان وحشي يعيش في الغابة. نرفدو هذه نقولوا l'éléphant est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. هذه الفراس الأولى فدناها. وين نروحو عاود؟ il se nourrit. Il se nourrit l'éléphant. Il se nourrit de quoi؟ من ماذا يتغذى الفيل؟ هو يتغذى من النبات ومن أوراق الأشجار. نروحو للنص نشوفو لا جيراف
من ماذا يتغذى؟ Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. Puisqu'elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres, elle est herbivore. Elle n'est pas carnivore. Et l'éléphant est un animal sauvage, elle vit dans la forêt, elle est herbivore. Il est, il, puisque l'éléphant est masculin, il est herbivore. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe, elle est masculin, ou l'éléphant, la girafe, elle est féminin. La girafe. Ou la girafe, le pronom personnel qui lie à la girafe, il y a elle. Ou elle se nourrit. Ou l'éléphant, c'est masculin, elle, on dit l'éléphant. masculin وهنا نقلعوا ال ونعوضوها بالإل وهنا ال نقلعوها ونعوضوها بالإل بويسك ليليفون الي ماسكولين. هاد الفقرة الأولى هادي غير كيما لا جيراف واش هو نعاودو لا جيراف نقلعو لا جيراف ونديرو ليليفون بويسك الي ماسكولين نقلعو ال ونغومبلاسيوها بالإل وهنا نقلعو ال ونغومبلاسيوها بالإل. الفقرة الأولى غير كيما الآخر غير نبدلو غير هنا ال نردوها إل. نزيدو نكملو دروك ندخلو في هنا comment décrire l'éléphant. هنا la girafe elle a un long cou et de longues pattes. Sa peau est de plein de taches noires. la phrase هذه تدل على la description تاع la girafe. الصفات تاع la girafe. دروك حنا نمشيو للصفات تاع الفيل. كيش نصفو الفيل. اما عطاونا الصورة هنايا عطاونا الصورة دروك هاد الصورة نديرو اون فراز لي نصفو فيها الفيل. l'éléphant a des défenses. عنده زوج نياب. الفيل له انياب. a des défenses. وهنا نزيدو il a une longue trompe وله خرطوم طويل. il a une longue trompe. trompe هو هاد الأنف الطويل. هاد الأنف c'est un nom. trompe. une langue c'est un adjectif. une longue trompe adjectif مع un nom. دروك حنا نصفو الفيل. وباش نصفو الفيل يخصو يكونوا عندنا un nom et un adjectif باش نصفو الفيل. هنا عنده des oreilles. نديرو il a de grandes oreilles. il a de grandes oreilles. أي oreille c'est un nom féminin puisque هنا عندنا deux ailes تدل على féminin. الأذنين هما اللي au féminin puisque عندنا double L يجيها معها l'adjectif au féminin de grandes oreilles. كان عندنا masculin ما نديروش الأ هنا. de grandes oreilles. il a de grandes pattes. des pattes elle est au féminin puisque عندنا 2 T ES elle est féminin. l'adjectif تاعها يجي au féminin. il a de grandes pattes. عاود الباراغراف تاعكم. elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. un point. sa peau est pleine de taches noires. un point. La girafe vit dans le désert. Faux. une demi-point. Elle est carnivore. Faux. une demi-point. La girafe vit dans la forêt. une demi-point. Complément circonstanciel du lieu. Je me nourris. un point. Tu te nourris. un point. La girafe n'est pas un animal domestique. La négation plus l'accent A. une demi-point. Maintenant, il y a le paragraphe. L'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Quelqu'un a utilisé, emploie le pronom personnel, troisième pronom personnel. il. Elle remplace l'éléphant. Maintenant, puisque l'éléphant elle est masculin, il, le pronom personnel, j'ai masculin. il emploie le pronom personnel. il, troisième singulier. Elle est herbivore. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres.
هذه لا فراز هذه الاولى غير كيما لا فراز تاع لا جيراف. واش لا ديفيرونس بيناتهم؟ لا جيراف سي ان فيمينان et l'éléphant c'est un masculin. C'est ça la différence entre la girafe et l'éléphant. L'éléphant a des défenses, له أنياب, une longue trompe, de grandes oreilles et de grandes pattes. وهذا هو الحل تاعكم، والله هو لكم بالتوفيق والنجاح، وما تنساوش باش ديروا لنا الاشتراك.